नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु दिव्य आपन नहीं आसी आज सकाल केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर जदि भिडियोटी भल लगी था तेज भिडियोटी गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तो चलंतु आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर आज सारा देश एटीएम चार्ज संपर्क में एक नूतन नियम लागू होईछि। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करा घोषणा आपण प्रति मासर आपण एटीएम रु केते थर कारोबार करती एवं जदि आपण यह निर्धारित सीमा ठू अधिक करती तेबे आपण को एवं केते देवाक पड़ियो ताहा प्रभावित करिवो। जदि आपण निर्धारित मागणा सीमा ठारू अधिक एटीएम व्यवहार करती तेबे आपण बैंक आपण ठारू 23 टंका पर्यंत शुल्क नहीं पारिबो, जहा पूर्व 21 टंका थिला। एही हार समस्त कारोबार उपरे लागू होबो। आपण टंका उठाउथिबे किंबा आपणकर बालांस जांच करुथिबे एही चार्ज गैस रिसाइक्लर मेसिन उपर मध्य लागू होबो, किंतु टंका जमा करिया उपरे एही चार्ज लागू होबो नाही। परवर्ती खबर दीघार प्रतिष्ठा हला जगन्नाथ मंदिर। पश्चिमबंग दीघार अविकल पुरी जगन्नाथ मंदिर भली मंदिर तैयारी होईछि। आ अक्षय तृतीयार यार उद्घाटन करिसेंति पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कड़ा सुरक्षा व्यवस्था मध्य मंदिरर उद्घाटन होईछि। पुरी जगन्नाथ मंदिर समतुल दीघारे निर्माण होइथिबा जगन्नाथ मंदिर रे काठ बदल पत्थर मूर्तिर पूजा पाइबे तीन ठाकुर। पारंपरिक कलिंग स्थापत्य शैली रे निर्मित एही भव्य मंदिर राजस्थान उत्कृष्ट गोलापी पालीपथर रे निर्मित होईछि। 20 एकर जमीर मंदिर ପାଇଁ पश्चिमबंग सरकार 250 कोटी टंका खर्च करिसंती। राजस्थान रे 800 रु अधिक कुशल कारीगर एही मंदिर निर्माण करिसंती। सुआर महासुआर निजगर बारण सत्वे प्रतिष्ठा उत्सव महाप्रभु नीतिकांति जोग देइथिले पुरीर प्राय 70 सेवायत। तेबे दीघारे जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा को पुरी रे तीव्र विरोध करा जायछि। पुराना परंपरा को पालन करी दीघा मंदिर दैनंदिन पताका परिवर्तन भली रीतिनीति करा जिवो। मंदिरर उद्घाटन पर मंदिर परिचालना दायित्व इस्कन को दिया जायछि। मंदिर तैयारी पई प्राय 5 वर्ष लागितिला। आसंता काली प्रकाश पाइबो मैट्रिक रिजल्ट। काली अपराह्न प्रकाश पाइबो मैट्रिक रिजल्ट प्रकाश नहीं बोर्ड पक्षर प्रस्तुति चूड़ांत। आसंता काली संध्या 6टा पर वेबसाइट रे उपलब्ध होगा रिजल्ट। www.bscodisha.ac.in रे उपलब्ध होगा फलाफल। इंटरनेट नथिबा अंचल एसएमएस माध्यम रे मिलिबो रिजल्ट। चलित वर्ष परीक्षा देथिले 5,22,366 परीक्षार्थी। 3,133 केन्द्र रहितला मैट्रिक परीक्षा। परवर्ती खबर चलित मास इंडियन ऑयल एलपीजी सिलिंडर मूल्य ह्रास करिछि। यह वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 17 टंका ह्रास करिछि, जहाँ ग्राहकों एक बड़ अस्वस्ति खबर। दर परिवर्तन पर दिल्ली रे 1762 टंकार मिलुवा सिलिंडर दर एबे 1742 टंकार मिलिबो। नूतन मूल्य आज लागू होगा नहीं सूचना रही। मुंबई रे 1696 टंकार सिलिंडर मिलिबो, सेहीपरि कोलकाता रे 1851 टंकार एवं चेन्नई रे 1904 टंकार सिलिंडर मिलवा नहीं सूचना मिली। घरोई सिलिंडर मूल्य रे कौनसी परिवर्तन होई नहीं। 8 एप्रिल रे एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य 50 टंका वृद्धि कराइथिला, जहाँ पर 14 किलोग्राम गैस सिलिंडर मूल्य 853 टंका हो जाइथिला। परवर्ती खबर रथ निर्माण कार्यर अनुकूल। वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात पवित्र अक्षय तृतीया रथ निर्माण कार्य अनुकूल होईछि। रथ खड़ा को महाप्रभु आज्ञामाल आसवा पर विश्व नियंता रथ निर्माण आरंभ होईछि। एने श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी कहते पवित्र अक्षय तृतीया महाप्रभु रथ निर्माण शुभारंभर परंपरा अनुजाई आज यह आरंभ होईछि। रथ निर्माण जहाँ किसी नीतिकांत रही से अनुजाई ब्राह्मण मान पूजा अर्चना करने पर महाप्रभु आज्ञा माल आसी पहुँची पर रथ निर्माण नहीं शुभारंभ होता। आज चंदन यात्रा आरंभ होईछि। सबुकिछि नीति निर्घंट अनुजाई ठीक रे अनुष्ठित होईछि। आगामी दिन में महाप्रभु स्नान यात्रा और घोष यात्रा सुरुखुरु अनुष्ठित हो ताहा नहीं सबु सेवायत और प्रशासन समस्त सहयोग आशा करुछ। परवर्ती खबर अक्षय तृतीया अवसर में राज्यस्तरीय कृषक दिवस समारोह 2025 बरमुंडा ओयूटी फार्म अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भाव जोगदे सीएम किसान योजना राज्यर 50,16,938 जन क्षुद्र और नाममात्र चाषी 49,482 संख्यक भूमिहीन कृषि परिवार एवं 2,382 जन आदि कृषक परिवार को 2025 खरीफ फसल ऋतु ପାଇଁ 1,025 कोटी टंकार सहायता राशि प्रदान କରିଛନ୍ତି। मुख्यमंत्री कहले पूर्व सरकार सबु योजना केवल स्लोगान थिला, जहाँ कार्यकारी होइछि ताहा केवल ठिकादार को बसिबाकू। सेमानंक
ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆଜି ପଛରେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏମ୍ଏସ୍ପି ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2950 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କେବଳ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ଆମେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ଓ କଥା ରଖି ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 3100 ଟଙ୍କା ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦେଲୁ। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା। ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଚେତାବନୀ ପରେ 48ଟି ରିସୋର୍ଟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୟୁସମାର୍ଗ, ଟଉସ୍ ମଇଦାନ, ଦୁଧ ପଥରୀ, ଆହରବଲ, କୌସରନାଗ, ବାଙ୍ଗୁସ, କାରିୱାନ, ବାଙ୍ଗୁସ ଭ୍ୟାଲି, ବେତଲାବ, ରାମପୋରା, ରାଜପୁରା, ଚିରହାର ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁକିଂ କ୍ୟାନସେଲ କରି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ପହଲଗାମରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଯାଏଁ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ। ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ। ରାଜ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ଗଡ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏଣିକି କେବଳ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ନୁହେଁ, କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଯାଏଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ କଟକ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 20ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 2163 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଭିତରେ 26 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ମେଟ୍ରୋ ରେଲୱେରେ ରହିବ 20ଟି ଷ୍ଟେସନ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3ଟି କୋଚ୍କୁ ନେଇ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବ। ପ୍ରତି 10 ମିନିଟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 19ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ମହାକାଶ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଦେଶର 19ଟି ରାଜ୍ୟର 75ଟି ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମହାକାଶ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିପିସିଏଲ୍ ଏହାର କର୍ପୋରେଟ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ମହାକାଶ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗଣିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଆଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କୌଣସି ଶୁଣାଣି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବା ସହ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆବେଦନକୁ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 23 ତାରିଖରେ ପହଲଗାମର ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଯାହା 26ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ପାକ୍ ସେନାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଏଥିରେ 3 ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସ୍କେଚ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ନେଇ ଆବେଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 94 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ ଜନଗଣନା। ଭାରତ ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଜନଗଣନାରେ ଜାତିଗତ ଗଣନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 1931 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। 94 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ନିଆଗଲା ତାହା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। 1931 ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଜନଗଣନାରେ କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନଥିଲା। 2011ରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁପିଏ ସରକାର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଓ ସ୍ଥିରତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରୁ ଏହାର ଫଳାଫଳ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ମୋଦି ସରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ମୁଦ୍ଦାକୁ ରାଜନୈତିକ ସାଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ଧତିଗତ ଭାବେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରି ନଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରିବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।